ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟପାଠ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପାଠ କରିବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଆମର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନକୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପାଠ କରିବା ସେହି ମହାମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ। ଓମ୍ ଧ୍ୟାୟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣଭାଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ଚାରୁହାସିନୀଂ ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ସମ୍ପନ୍ନା ମର୍ଧେନ୍ଦୁକୃତଶେଖରାଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାಂ ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରାಂ ବାଳଂ ସ୍ୱରୂપિଣୀಂ ଉଦ୍ୟତ୍ତ୍ରିशूलनिभिन्ना महिषां सिंहवाहिनीं मुक्तदामलशतकण्ठां मुनिभिः स्तुति पाठकैः सिद्धैर्देवगणयुक्तां कुमारीभिश्च सेवितां सर्वकामप्रदां दुर्गां वरदां भक्तवत्सलम्। अर्थात सुवर्ण वर्ण त्रिनेत्रा मंदहासिनी सर्वलक्षण संपन्ना मस्तकरे अर्धचंद्रयुक्त चतुर्भुजा शंख चक्र धारिणी कुमारी सुंदरी एवं त्रिशूलरे महिषासुर बद्धकारिणी सिंहवाहिनी कंठरे मुक्ता माला धारिणी मुनिमानंक द्वारा वंदिता सिद्ध गंधर्वगण और देवगणंक द्वारा परिवेष्टिता कुमारी मानंक द्वारा सेविता वरप्रदायिनी भक्त वत्सला सर्व काम प्रदा माँ दुर्गा को मु ध्यान करुछि, मु नमस्कार करुछि, मु तांक शरण रे शरणापन्न हेउछि, मु तांक भक्ति रे लीन हेउछि, मु तांको स्मरण करुछि। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ଏହି ସ୍ତୁତିରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଚ୍ଛା ବା ତୃଷ୍ଣା ଓ ମାତୃତ୍ୱ ରୂପରେ ଏହି ସଂସାରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ମାତାଙ୍କୁ, ସେହି ତୃଷ୍ଣା ରୂପୀ ମାତାଙ୍କୁ, ସେହି ତୃଷ୍ଣା ରୂପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ, ମାତୃ ରୂପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ସମୃଦ୍ଧି ରୂପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ନମସ୍ତସ୍यै 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 ନମୋ ନମଃ। ओम महादुर्गे महाभागे त्राहि मां शंकर प्रिये महिषासृंग मनोद्मते प्रणतोस्मि प्रसीद मे। हरम पापम हरम क्लेशम हरम शोकम हरम दुखम हरम रोगम हर क्षोभम हर देवी हर प्रिये। हे महादुर्गति नाशिनी महाभागा, हे शंकर प्रिया मते रक्षा करंतु। हे महिषासुरर गर्भ भंगकारिणी तुम्हंको मु प्रणाम करुछि। मो उपरे सदा प्रसन्न हुअन्तु। हे हर प्रिय, हे शिवंकर प्रिय, हे शिवंकर प्रियतमा मोर समस्त पाप कष्ट शोक दुख शोक तथा क्षोभ व अशांति को हरण करंतु, निवारण करंतु, निवारण करंतु माता, निवारण करंतु। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते।
ଶରଣାଗତର ଦୁଃଖ ଶରଣାଗତ ବା ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ହେ ଦେବୀ ନାରାୟଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର, ପୁନଃ ପୁନଃ ନମସ୍କାର, ପୁନଃ ପୁନଃ ନମସ୍କାର। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थात सर्व मंगल कारिणी हे देवी दुर्गा, समस्त कार्य साधनी हे शिवानी, हे गौरी, हे नारायणी, आपण हे दुर्गा, आपण शिवानी स्वरूपिणी, हे आपण गौरी स्वरूपिणी, आपण नारायणी मध्य अटंती। तेणु आपणको नमस्कार, आपणको पुनः पुनः नमस्कार, आपणଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। देवींकर 108 नाम देवी महात्म्य मध्यरु एही गोटिए पवित्र पद बा मंत्र। एही श्लोकरे देवींकु जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा एवं स्वधा रूपरे स्मरण करी प्रणाम करा जाइछि। अर्थात सेई माँ विजय शुभ क्षमा सुरक्षा और सृष्टिर आधार अटंती। समस्त रूपरे से ही देवी दुर्गांकु मु नमस्कार करुछि। समस्त रूपरे मु सही देवी दुर्गांकु माँ दुर्गांकु नमस्कार करुछि, माँ दुर्गांकु नमस्कार करुछि। तेबे एही मंत्र गुड़िक आपण भक्ति करिबा समय रे, आपण पूजा करिबा समय रे देवी दुर्गांकु एही शारदीय दुर्गा पूजारे एही मंत्र गुड़िक पाठ करंतु एवं प्रतिदिन मध्य आपण पूजा समय रे देवी दुर्गांकर एही ध्यान मंत्र गुड़िक पाठ करंतु, एही महामंत्र गुड़िक पाठ करंतु। निश्चिंत भावरे आपणଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବେ, ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ ପଥକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୁସୁମିତ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ मोर अनुरोध, आपण निश्चिंत भावरे एही मंत्र गुड़ी को पाठ करी देवी को भक्ति आराधना करंतु। निश्चिंत भावरे यार सुफल मिलिबो। जदि भिडियोटी आपनको भल लागिला तेबे गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट रे जय माँ दुर्गा लिखिबा को भूलंतु नाही। समस्त दर्शक बंधु मानंकु मोर नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।